Bonjour à tous. Bon, kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya yakni tentang artikel, pardon, adjektif. Adjektif en français. Di sini ada beberapa kata sifat tidak beraturan yang teridentifikasi jika kamu melihat kata sifat akhirannya x, maka kamu ubah menjadi iuse. Amoureux dalam bentuk jantan, amoureuse dalam bentuk feminan. Semua akhiran x pada umumnya ya, karena ada kecuali. Pada umumnya akhiran AUX menjadi EUSE. Astaga, c'est très difficile pour prononcer ça en français. Bon, on continue. Courageux. Ini artinya jatuh cinta. Courageux. Courageuse. Artinya berani. Curieux. Curious artinya kepo atau ingin tahu. Lanjut, ennuyeux. Ennuyeuse. Bosan. Lanjut, furieux. Furious. Marah. Heureux. Ini hanya nggak dibaca ya. Heureuse. Senang atau gembira. Jaloux. Jalouse. Cemburu. Merveilleux. Merveilleuse. Bagus sekali atau menakjubkan atau mengagumkan. Per, kata sifat juga ya. Peureux. Peureuse. Artinya takut. Kalau peur aja kata benda. Peur. J'ai peur. Saya takut. Sérieux. Serius. Sungguh-sungguh. Selanjutnya ada akhirat kata kerja x. X ini menjadi euse. Ada di sini x, dia tidak beraturan. Du menjadi dus. Jadi ce akhirannya. Lembut. Ru menjadi rus. sse. Artinya berwarna pirang. Faux. Faux. Artinya salah. Jadi menggunakannya tetap memakai rumus sujet plus verbenya. Verbenya adalah être. Kata sifat memakai être. Kalau dia langsung menuju ke adjektif ya. Tetapi bisa kata kerjanya tidak être kalau dia adjektif menjelaskannya ke verbal lainnya boleh, tapi kata adjektifnya menjelaskan si benda, langsung keterangan. Dia memakai, kan avoir bisa ya. Dia memakai sepatu berwarna pirang di rumah. Orang gila kali ya. Kita buat. Dia il ru berwarna pirang. Il apprend memakai. Il prend ya. Dia memakai berarti il prend. Kata kerja yang dipakai adalah prendre. Good. Il prend des chaussées rouges chez
il di rumah dia. Kagak muat papan tulisnya. Il prend des chaussures rouges chez il. Chez il. Good ya. Karena ini bentuknya jamak, akhiran X sudah bentuk jamak, jadi diperhatikan, tidak usah dijamakan. Tapi kalau ini harus dijamakan. Kalau dia kata bendanya femina, maka jamakanlah dia. Jadi kata sifat ikut juga berlaku pada penjamakan ya. Kalau kata bendanya tunggal, maka tunggallah kamu pilih, laki-laki atau perempuan. Tapi kalau dia jamak, jamaklah kamu pilih. Tapi dengan catatan, dia laki-laki atau perempuan juga bersinggungan ya. Bong. Pula. Ih, perlu papan 10 meter ini kayaknya. Kita lanjut, ada kata sifat akhiran EIR menjadi kata sifat akhiran EISE. Flatter menjadi flatteuse. Artinya merayu. Monteur, monteur, monteuse. Monteur. Pardon, on va dire ça menteur, menteuse. Berbohong. Moqueur, moqueuse. Mengejek. Trompeur, trompeuse. Sama temannya, berbohong. Nggak ada ya kata benda yang berbohong, yang cenderung ke orangnya. Dia berbohong. Il est trompeur, elle est trompeuse. Il est menteur, elle est menteuse. Jadi agak sulit untuk mencari yang bisa lengkap seperti ini ya. Tapi kalau menggunakan kata sifat yang lainnya bisa. Coba kamu pakai bahasa Indonesianya terus kamu letakkan, karena kamu sudah tahu artinya apa dalam kata bahasa Indonesia. Bong. Ada kata sifat akhiran EIR menjadi RICE. Kreator, kreatris, yang artinya bukan menciptakan, itu kata kerja. Kalau menciptakan ya kreatif. Kreatif maksudnya sangat kreatif. Il est créatrice, ya, kreatif. Elle est créatrice, il est créateur, ya, kreatif orangnya. Protecteur, protectrice, dia orangnya sangat protektif. Ini bisa makan. Elle est protecteur, elle est protectrice, il est protecteur. Acteur. Comment va ça? Aktor, aktris. Kalau kata bendanya aktor, aktor, aktris, aktris. Kalau dia kata benda, tapi di sini adalah acting. Dia berakting. Il est acteur, elle est actrice. Attention, quand vous dites ça, il est acteur, bisa menjadi dia seorang aktor. Tapi kalau kamu katakan il est un acteur, tapi kalau tak ada artikelnya menjadi kata sifat, il est acteur. Mais patron dit ça, il est acteur aussi dans la vie quotidienne. Kita juga sering mengucapkan seperti tanpa artikel juga ya. Fais attention, hati-hati. Conservateur, conservatrice. Itu artinya bersifat konservatif.
ada kata sifat yang akhiran katanya at merubah menjadi v, v, e, v, e. Aktif, aktif. Sama aja cara bacanya ya. Ya, artinya aktif. Attentif, attentif. Penuh perhatian. Breath, breath. Ringkas atau singkat, tepat, padat maksudnya ya. Nerve, nerve. Baru. Di sini ada kata sifat yang berakhiran kata c. Akhiran katanya c menjadi c ash e. Blanche, blanche. Beda cara bunyinya. Blanc, blanche. Putih. C'est la couleur. Le couloir. Bisa juga ini artinya kata benda ya, tapi kata sifat warna termasuk kata sifat dalam bahasa Prancis. Jadi c'est blanc, ini warna putih. Berarti saya sedang berbicara mengenai kata sifat dalam konteks berbicara ya. C'est blanche, le blanc. Beda lagi kalau le en blanc sudah ada artikelnya, jadi dia mengucapkannya sebagai kata benda. Lagi dia franche. Ini artinya terus terang. Sec, sèche. Sérieux. Sérieux, sérieuse. Bon. Grec, grec. Ini kata sifat bersifat kebangsaan, nationalité. Je suis grec. Ya, pakai ini dia. Je suis grec, je suis grec. Berarti masuklah semuanya kata. Tapi kalau orangnya ya le grec ada artikelnya ya, le français, l'indonésien, le malaisien. Ya, publik, publik. Publik umum. Bang, kata sifat yang tidak beraturan. Yang perlu kamu ketahui, au, au. Cara bacanya sama tetapi dia berbeda ya untuk tulisannya. Yang artinya di sini tajam atau runcing. Long, long. Panjang. Favori, favorit. Favorit. Malang, malin. Beda cara bacanya. Malang, malin, licik. Benang, benin. Benang, benin. Ramah, fresh, segar. Beau, belle. Ada dua kata sifat dalam bentuk tunggal, jantan, tetapi dalam bentuk tunggal betina satu. Beau, belle, belle. Artinya ganteng, cantik. Nouveau, nouvelle. Ini juga sama. Ada dua dalam bentuk jantan kata sifatnya. Nouvelle. Artinya baru. Vieux, vieille. Ini juga sama. Ketiga ini ada dua dalam bentuk tunggal jantan pada kata sifat. Satu dalam betina. Vieux, vieille, vieille. Nah, kesimpulannya adalah kamu harus tahu bentuk-bentuk perubahan kata sifat. Sewaktu kamu tahu dia dalam bentuk maskulan, harus tahu dalam bentuk feminan, dan juga harus tahu bentuk jamaknya. Tetapi kalau dalam bentuk tunggal begini, maskulan, dia sudah jamak. Tapi kalau dalam bentuk betina yang begini, gampang ya. Akhirnya semuanya tinggal tambahkan s.
Ya. Baik tidak beraturan juga sama. S. Sampai di sini bisa diperhatikan bahwasannya hati-hati sewaktu kata bendanya tunggal dijamakkan gampang kalau akhirannya begini. Tapi kalau dia misalnya begini dijamakkan tinggal tambahkan S. Pada femina tinggal tambahkan S. Bon. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir.